frame chassis. Maayo pagka iwi siyang frame. Gisi pa yung kuan. Il. Tuktok nun kay hindi na maabri ang nut. Ay pagka ito sa chassis na so sige sa Pilipinas bangga ni kuan diri o sa Malaysia ni bangga ni sa Pilitan. Shout out sa punya kawan sana di Malaysia, di Philippines, banyak juga kerja di sini. Kita biasa sana buat frame sampai ke badan angkat. Saya punya kawan sana Sonli Motor, tempat Lambising, kampung Lambising, kota Kinabalu. Baru punya kawan-kawan di sana. Thank you. Yung petalog. Hello! Welcome to my vlog! Musta na kayo sa Pinas?